Good afternoon sa tanan. This is to address the messages that are going in my Facebook and the Congressional Office na Facebook account, TESDA. Ongoing po ang listing natin for 2024 budget. Wala pa tay budget sa 2024, so ang ginahimo nato karon is listing para pag abot sa budget, larga na dayon. Unsay kinahanglan para makapalista? Magdala po tayo ng valid ID and 1 by 1 og adto ako sa opisina ni Congressman Celso J. Regencia, second floor, GTC, dyan po sa harap ng Ferb's Diner, before the Hinaplanon Bridge. Next question. Unsa ang mga available na courses? Actually, ang ako ang tubag during orientation is, unsa imuhang gusto? Unsa imuhang gipangita para makatabang sa imuhang life or makatabang sa imuhang gipangita na kayuhan sa kinabuhi? Kaya ang mandato ni Congressman Regencia is mag-offer o pangayoon o pangitaon basta na eskwelahan na makahatag ana na accredited. So, wag niyo po kaming tatanungin unsay available courses. Pangutan-on tamo, unsa imuhang gusto, ilista imong gusto, dayon kung naay school na accredited under TESDA for 2024 na walang sabit, instructors are good and updated ang mga credentials. If we have 25 people at least, because that makes one batch na magre-request nung course na yon, we will offer it as soon as the budget comes in. Ang next question is, unsay naa sa orientation? Sa orientation, we will discuss your commitment and the commitment of the office, how it will work, when the budget will come, about the allowance. Opo, meron siyang 160 per day allowance for training days attended. And when will the allowance be given? And what will happen pagkuha nato sa ato ang national certificate na ato ang gustong kuhaon. So usab sa tanang gustong magpalista sa TESDA, please come to the office and look for me. Magdala po tayo ng valid ID and 1 by 1 and you will fill out a form sa ubos. Pag fill up sa form, saka dayon mag-orienta. It will take no less than 10 minutes para lang magklaruhay ta og unsa ang ato ang gustong mahitabo sa ato ang kinabuhi og taman asa among commitment og mabuhat og unsa imuhang commitment kung ikaw gusto ka magtesta.